आदाब नादरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक और मौका देने कांग्रेस का मुतालिबा। मज़ाका खेज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमाम शोबेजात की निजीकारी में मसरूफ। बीआरएस के जरिए ही तरक्की मुमकिन। धर्मापुरी में प्रजा आशीर्वाद सभा से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। बीआरएस पार्टी ही तेलंगाना अवाम की उमंगों को पूरा करने और अवाम की हकीकी मुहाफिज। अवाम सोच समझकर अपने वोट का करें इस्तेमाल। निर्मल में बीआरएस की आशीर्वाद सभा से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। अगर आप एक मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी एक हकीकत है। बीआरएस हुकूमत कबायली तबकात की फलाह बहबूद की पाबंद। कबायली सनतकारों के इजलास से रियासती वज़ीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाह स्कीमात की मुल्क भर में नजर नहीं मिलती। मलकाजगिरी में रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी की भी शिरकत। उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगियों की वसूली के तमाम इंतजामात मुकम्मल। सईदाबाद में कायम मरकज के मायने के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर अनुदीप दुरेशिटी का बयान। गवर्नर की जानिब से बिलों की मंजूरी में मुबैना ताखिर का मामला। केरला हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। बीजेपी के इशारे पर मुझे ईडी का सम्मन भेजा गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का मरकज की बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस पार्टी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस कह रही है कि इसे एक मौका दे दो। एक मौका क्यों, चलो दांतों से चबा के बगैर निगल देते हैं। केसीआर ने तंज किया। वज़ीर आला केसीआर ने धर्मपुरी हल्के असम्बली में मुनक़िदा बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और खिताब किया। केसीआर ने कहा कि जमहूरियत में वोट एक अहम हथियार है और वोट सियासत का स्क्रिप्ट बदल देगा और आपके मुस्तकबिल का फैसला करेगा, इसलिए जल्दबाजी में वोट ना डालें। उन्होंने कहा कि माजी में कांग्रेस पार्टी ने 50 साल हुकूमत की। वो आज आते हैं और कहते हैं कि हमें एक और मौका दें। हम अपने दांतों को छुए बगैर क्यों निगल ले। इसके लिए तुमको एक बार नहीं 12 बार मौका दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिया गया है। केसीआर ने कहा कि ईश्वर के रुकने असेंबली बनने के बाद धर्मपुरी कैसी है, ये फर्क देखना चाहिए कि पहले कैसा था। आज तकरीबन 1,30,000 एकड़ पर काश्त की जाती है। केसीआर ने मशवरा दिया कि आप इस फर्क को देखें। उन्होंने कहा कि हमने बिजली, पीने और काश्त के पानी का मसला हल कर दिया है। केसीआर ने बरहमी का इजहार किया और वो माजी में कांग्रेस कायदीन एमएलए बन चुके हैं लेकिन धर्मपुरी की तरक्की नहीं की, लेकिन इस हल्के की तरक्की के ईश्वर के दौरे में हुई है। दरियाओं पर चेक डैम बनाए गए। हमने मिशन काकतिया के तहत तालाबों की मरम्मत की। मुहाजिरीन की जिंदगी हर तरफ अंधेरा है। हमने 3 से 4 माह तक दिमागी काम किया है और बहुत से प्रोग्रामों को नाफिज किया है। अब बिजली और पीने के पानी का मसला हल नहीं है, हमने आपाची का मसला हल कर दिया है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में 24 घंटे बरखी सरबराही की जा रही है, जिसके नतीजे में रियासत के किसान खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिसकी मुल्क की कोई भी रियासत में नजर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं मर भी जाऊं तो मीटर लगाने नहीं दूंगा। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो तमाम शोबेजात को खानगियाने में मसरूफ हैं। मोदी ने ट्रेनों, बंदरगाहों, तैयारों की निजीकारी कर दी। आखिरकार करंट भी प्राइवेट कर दिया। నాకు ఇబ్బంది అనిపించినా సరే నా వెంట పడి సార్ ఇది రావాలని చెప్పి ఖచ్చితంగా చేయించినాడు. ఇలా దాదాపు 1,25,000 నుంచి 1,30,000 ఎకరాలు ధర్మపురిలో బ్రహ్మాండంగా సాగైతా ఉన్నది. పంటలకు నీళ్లు వస్తా ఉన్నాయి. ఈ తేడాన్ని మీరు గమనించాలని కోరుతా ఉన్నా. గతంలో కూడా ఎమ్మెల్యేలు అయినారు, మహామహులు అయినారు, కానీ వాళ్ళు చేయలే. కానీ ఈశ్వర్ గారి పీరియడ్లో జరిగింది. ఎక్కడెక్కడ జరిగింది? మిషన్ కాకతీయ కింద చెరువులన్నీ బాగు చేసుకున్నాం, వాటి పూడికలు తీసుకున్నాం. ఒకసారి నిండితే భూగర్భ జలాలు బాగుంటా ఉన్నాయి. ఎన్ని వాగుల మీద ఎన్ని చెక్ డ్యాములు కట్టించారో ఈశ్వర్ గారు మీ కళ్ళ ముందర ఉన్నది. నేను ఆ వాగుల పేర్లను చెప్పదలుచుకోలేదు, మీ కళ్ళ ముందే ఉన్నాయి.
మీ ఊర్లలో ఉన్నాయి. ఆ పనులన్నీ కూడా జరిగినాయి. అదేవిధంగా తెలంగాణ వచ్చిన రోజు చాలా చిమ్మన్ చీకట్లా ఉండే, ఏం లేదు. కొత్త కుండల ఈగేది వచ్చినట్టు, కొత్త సంసారం, ఆర్థిక పరిస్థితి తెలియదు, కొత్త రాష్ట్రం, కరెంటు లేదు, మంచినీళ్లు లేవు, సాగునీళ్లు లేవు, ప్రజల వలస బతుకులు, ఎక్కడ చూసినా అంధకారం. చాలా కష్టం చేసి ఒక 3-4 నెలలు మెదడు రంగరించి మేధావుల సలహాలు తీసుకొని, ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకొని మొదలుపెట్టి ముందుకు పోయినాం. మీరందరూ కూడా గమనించినారు ఎటువంటి మార్పులు వచ్చినాయో. ఈరోజు మంచినీళ్ళకు సమస్య లేదు, కరెంటుకు సమస్య లేదు. 24 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చే ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం ఇండియాలో తెలంగాణ. ఈవెన్ ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రంలో కూడా లేదని మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఈశ్వర్ గారిని గెలిపించాలని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. కారు గుర్తుకే, కారు గుర్తుకే. ధన్యవాదాలు, క్షమించాలి. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अवाम की उमंगों को पूरा करने वाली पार्टी को जीतना चाहिए और बीआरएस पार्टी ही तेलंगाना अवाम की हकीकी मुहाफिज है, इसीलिए अवाम को सोच समझकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर आला केसीआर ने हल्के निर्मल में मुनक़िदा बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती असम्बली के इंतखाबात तीसरी बार हो रहे हैं। इलेक्शन आते हैं और जाते हैं, जब इलेक्शन आता है तो तमाम पार्टियों के उम्मीदवार मुकाबला करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा अरसा बीत गया, लेकिन आज तक जमहूरियत को फरोग नहीं मिला और जिन ममालिक में जमहूरियत को तक़वियत मिली वो ममालिक आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर ने मशवरा दिया कि मैं जो अल्फाज कहता हूं इस पर गांव और बस्तियों में बहस होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इलेक्शन आ चुके हैं, दूसरी, तीसरी और चौथी जमातें मुकाबला करती हैं। इंदिरा किरण रेड्डी की तरफ मुकाबला में दूसरी पार्टियों ने कोई ना कोई होगा। वोट 30 नवंबर को डाले जाएंगे, 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी, जिसमें कोई एक मुंतखब होता है। एक जमहूरी मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत में अवाम का अहम हथियार वोट है। आपका वोट अगले 5 सालों के लिए आपकी किस्मत बदल देगा, इसीलिए अच्छे उम्मीदवार की शनाख्त करके वोट दें। जब उम्मीदवार जीत जाते हैं तो हुकूमत बनती है, जो भी हुकूमत बने इसके फायदे की बात होनी चाहिए। केसीआर ने कहा कि अगर अवाम की उमंगों को पूरा करने वाली पार्टी जीत जाती है तो आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। గౌరవనీయులు సభాధ్యక్షులు, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు, నిర్మల్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి శ్రీ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, రాజ్యసభ శ్రీ దామోదరరావు గారు, శ్రీ దండే విఠల్ ఎమ్మెల్సీ గారు, ఖానాపూర్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బూక్యా జాన్సన్ నాయక్ గారు, బోత్ అభ్యర్థి శ్రీ అనిల్ జాదవ్ గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, నిర్మల్ శాసనసభ్యులు శ్రీ సముద్రాల వేణుగోపాలాచారి గారు, విజయలక్ష్మి రామకృష్ణారెడ్డి గారు, జడ్పీ చైర్మన్ గారు, నాకు అత్యంత ఆప్త మిత్రులు శ్రీ వి సత్యనారాయణ గౌడ్ గారు, జి ఈశ్వర్ గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీలు, స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో నిర్మల్ నియోజకవర్గ నలుమూలల నుంచి తరలివచ్చినటువంటి అన్నదమ్ములకు, అక్క చెల్లెలకు నా నమస్కారం। तेलंगाना रियासत को हम पालते, चलाते और तरक्की करते आ रहे हैं, आगे भी इंशाअल्लाह उसी प्रकार का हम काम करेंगे, इसीलिए हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। మార్చి తర్వాత 12,000 అవుతుంది, సంవత్సరానికి ఇంత పెరుక్కుంటూ 5 ఏళ్లలో 16,000 రూపాయలు పోతుందని చెప్పి మనం అట్లే అనేక కార్యక్రమాలు బ్రహ్మాండంగా బీమా చేయించాలని నిర్ణయం చేసినాం। దివ్యాంగులు ఎవరైతే వికలాంగులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇప్పుడు 4,000 ఉంది, దాన్ని 6,000 రూపాయల పెన్షన్ చేస్తామని చెప్పినాం। ఈ రకంగా మహిళల గురించి
అర్హులైనటువంటి మహిళలకు నెలకు 3,000 ఆర్థిక సాయం చేసి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మేనిఫెస్టో మీ ముందర ఉంది. మీకు ఇంటింటి కరపత్రం తెచ్చి కూడా పంచుతా ఉన్నారు. నేను మీ అందరిని కోరేది ఒకటే, మళ్ళా ఒక్కసారి నేను ముగించే ముందు మీ అందరికి అప్పీల్ చేస్తా ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనిషికి నేను చెప్పిన మాటలు ఇక్కడనే వదలకుండా మీరు మీ దగ్గర చర్చ చేసి వాస్తవాలు నిజాలు తేల్చి ఖచ్చితంగా న్యాయం వైపు ధర్మం వైపు నడిస్తే ఎన్నికల్లో మీరు గెలుస్తారు అభ్యర్థుల కంటే ఎక్కువగా. అప్పుడే మీకు లాభం జరుగుతుందని మనవి చేస్తూ మీ అందరూ కూడా ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి హాజరై ఈ సభను విజయవంతం చేసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. కారు గుర్తుకే జై తెలంగాణ. ధన్యవాదాలు. గౌరవనీయులు वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि अगर आप एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी मिलेगी, जिसकी वाज़ेह मिसाल वज़ीर आला केसीआर की जिंदगी से मिलती है। केटीआर ने कहा कि मेरे दादा के 11 बच्चे थे, जिनमें 9 लड़कियां और 2 लड़के, और मेरे वालिद का नंबर 10वां था और सबसे छोटे नाम के अमीर थे। लेकिन तेलंगाना में उस वक्त 500 या 1000 एकड़ जमीन रहने के बावजूद अगर पानी नहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। गांव के कुएं के जरिए 50 एकड़ में काश्तकारी और बाकी बंजर जमीन है। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार सियासत में आया तो सिंगल विंडो इलेक्शन लड़ा हूं और हार गया हूं। ताहम उन्होंने साबित कदमी के साथ सियासत जारी रखी। उन्होंने इंकशाफ किया कि इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रियासती वजीर केटीआर ने रियासती वजीर सत्यवती राठौर के हमरा हैदराबाद पार्क हयात में कबायली ख्वाहिशमंद सनतकारों के कामयाब इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि वो कबायली ताजरों को देखकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि ये अहम नहीं है कि किस दात में पैदा हुआ है, ये अहम है कि मौका उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर तरह से ताउन कर रही है, वो आने वाली नस्लों के लिए रहनुमा बनना चाहते हैं। केटीआर ने कहा कि एसटी सनतकारों के लिए खुसूसी तौर पर प्रोडक्ट पार्क कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन लोगों के साथ खड़ी है जो बुलंदी का ख्वाब देखते हैं। उन्होंने कहा कि यलारेड्डी मंडल में 3 दलित इस्तेफादा कुनिंदगान ने 1 राइस मिल कायम किया है। इसी तरह से वाटर वर्क्स में दलित बंधु स्कीम के तहत 150 गाड़ियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी इदारों के साथ काम करने वालों की हौसला अफजाई की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा माह की 3 तारीख को एक बार फिर कामयाबी के साथ जलसा करेंगे। Giving any credit to Suresh for creating the brand of Harleys. All credit to you, my compliments to you. And of course a little bit to you. కొద్దిగా నీకు 90% అమ్మాయికి 10% నీకు అంతే. మీ అందరితో నేను కోరేది ఏంటంటే చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్లీజ్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ సెట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ సెట్ యువర్ మైండ్ టు సంథింగ్, సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్ తో ఏం చేయవచ్చు, ఎన్ని ఆబ్స్టకిల్స్ ఎదురైనా, even when the road ahead is not clear, even when everything looks hazy, ఎదురుగా ఉన్నది ఏది కనబడతలేదు, భవిష్యత్తు గందరగోళం, భవిష్యత్తు అగమ్య గోచరం అనుకున్నప్పుడు కూడా మనకి సింగిల్ మైండెడ్ పర్స్యూట్ తో ముందుకు పోవాలి, ఒకటే సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్ తో ముందుకు పోవాలంటే I'll just share a quick story of our honorable chief minister. ఎందుకంటే చాలా మంది వాళ్ళు చాలా, నేనంటే సరే సెకండ్ జనరేషన్ పాలిటిషియన్, I've had it easy, I have to be honest. I think the 3I mantra that we all ought to follow: innovation, infrastructure, inclusive growth. Innovation, infrastructure, inclusive growth. ఇది కనుక ఫాలో అయితే, ప్రతి గవర్నమెంట్ ఫాలో అయితే, ఇంతకు మించిన గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంకా వేరే సెక్టర్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి, ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఇంక్లూసివ్ గ్రోత్ లో భాగంగా సమాజంలోని ఏ వర్గం నుంచి ఎక్కడి నుంచి మంచి ఐడియా వచ్చినా ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళను మీరు ఓన్లీ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేస్తే చాలు, అంతకంటే ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఐఎమ్ రియలీ డిలైటెడ్ టు బి హియర్, వెరీ ఆనర్డ్ దట్ యు గైజ్ యాక్చువల్లీ ఆర్ స్పెండింగ్ యువర్ ఓన్ మనీ టు కండక్ట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. నేను సురేష్ అది కూడా అడిగాను, ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు ప్రోగ్రామ్ అంటే, మొత్తం అందరూ ఆంటర్ప్రినర్స్ కలిసి ఒక 5-star హోటల్లో థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి ఇవాళ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ నుంచి ఏర్పాటు చేశారని చెప్పారు. ఐ హంబ్లీ, గవర్నమెంట్ ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేస్తుంది, మేము వెళ్ళి అతిథులుగా మాట్లాడతాం, కానీ ఇవాళ మీరు ఏర్పాటు చేసి మమ్మల్ని పిలిచి థ్యాంక్స్ చెప్పడం ఏదైతే ఉందో, జనరల్గా సినిమా సక్సెస్ మీట్లు చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రాగానే అదే చూసి అన్నాను సోమేష్ గారితో, CM SDI
సక్సెస్ మీట్ అంటే సినిమా సక్సెస్ మీట్లు అవుతుంటాయి పార్క్ హయాత్ లో, కానీ ఇవాళ ట్రైబల్ ఫార్మర్ చీఫ్ रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने कहा कि कबायली सनतकार के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर के विजन की वजह से एसटी कारोबारी बन रहे हैं। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने हैदराबाद पार्क हयात में मुनाकिदा कबायली ख्वाहिशमंद सनतकारों के कामयाब इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ख्वाहिशमंद सनतकारों को हर तरह की मदद फराहम कर रहे हैं। उन्होंने माजी में कबायलियों पर तवज्जो न देने पर पार्टियों और हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में कबायलियों ने वज़ीर आला केसीआर की हुक्मरानी में तरक्की की है। దాదాపు 300 మంది ఇక్కడికి విచ్చేశారు. ముఖ్యమంత్రి గారి పేరుతో మనం నిర్వహిస్తున్న సీఎం ఎస్టీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అలాగే ఇన్నోవేషన్ కార్యక్రమంలో ఉన్న ప్రతినిధులందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అలాగే మీడియా సోదరులకు కూడా అన్న మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. పెద్దలు సోదరులు సురేష్ గారు గాని సోమేష్ కుమార్ గారు గాని చెప్పినప్పుడు ఈ కార్యక్రమం భారతదేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మా గిరిజన బిడ్డలకు చదువు పూర్తయిపోయి సర్టిఫికెట్లు చేతిలో పట్టుకొని హైదరాబాద్కు వస్తే ఒకళ్ళ దగ్గర ఉద్యోగాలు వెతుక్కునే పని లేకుండా 10 మందికి ఉద్యోగం కల్పిస్తూ తన కుటుంబాల్ని తమ కాళ్ల మీద మరి సమర్థవంతంగా పోషించుకునేటువంటి సమాజంలో సొసైటీలో ఒక గొప్ప గౌరవం తెచ్చిపెట్టుకునేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పేరుతో రూపకల్పన చేసి ఇందాకే సోమేష్ కుమార్ గారు అన్నట్టు వారు నేను 2-3 సార్లు కలిసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అవి కరెక్ట్ గా నిర్వహిస్తున్నారా అని అంటే బాగా చేస్తున్నారు సార్. రామన్న కూడా 2-3 అవుట్లెట్స్ ని వాళ్లను ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాటిని ఇనాగ్రేషన్ చేశారు అని చెప్తే ఒక్క वजीर सेहत हरीश राव ने आज मलकाजगिरी का दौरा करके मलकाजगिरी के उम्मीदवार एम राजशेखर रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर आनंद बाग से मलकाजगिरी तक बाइक रैली निकाली गई। बाद अज़ां लक्ष्मी साई गार्डन में कारकुनों का वसई पैमाने पर इजलास मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में रियासती उजरा हरीश राव, सी मल्लारेड्डी के अलावा शंभीपुर, राजू और मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि मलकाजगिरी को बेमिसाल तरक्की देना चाहते हैं तो बीआरएस उम्मीदवार एम राजशेखर रेड्डी और जैसे खुश अखलाक और नर्म मिजाज और तरक्की पसंद कायद के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने के इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क के लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाह स्कीमात की मुल्क भर में नजर नहीं मिलती और मुल्क में कोई भी हुकूमत हमारी तरह की स्कीमों पर अमल नहीं कर रही है। మంచి మనిషి గెలవాలన్నా, మనసున్న మనిషి గెలవాలన్నా, ముఠాలు కక్షల మనుషులు గెలవాలన్నా ఇవాళ మల్కాజ్గిరి ప్రజలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎప్పుడైనా చెడు మీద మంచే గెలుస్తుంది, మంచే నిలుస్తుంది, న్యాయమే గెలుస్తుంది, ధర్మమే నిలబట్టది. మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి గెలిచి తీర్తాడని చెప్పి కూడా మనం చేస్తాం. ఇవాళ మైనంపల్లి గారు ఎందుకు పార్టీ మారిండే, ఏమైనా కారణం ఉందా? గడియమనగానే అయిపోయినా ఇక అంటే నీ స్వార్థం కోసం నువ్వు పార్టీ మారినవు తప్ప ఇంకొకటి కాదు. ప్రజలు గమనిస్తా ఉన్నారు. ఈరోజు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనకు మంచి జరిగింది, ఇంకా అభివృద్ధిలో ముందుకు పోవాలి, ఇవాళ పేదలకు మేలు జరగాలని ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా కోరుకుంటున్నారు. हमारे मुसलमान बहने भाइयों भी हैं यहाँ पर, आप लोग भी सोचना चाहिए. आज केसीआर साहब ने आपके लिए शादी मुबारक स्कीम लेके आए. केसीआर साहब ने आपके बच्चे और बच्ची पढ़ने के लिए 204 इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल लेके आए. एक अमन के साथ तेलंगाना को केसीआर साहब चला रहे. ऐसे केसीआर साहब के लिए आप सब दुआ दीजिए. केसीआर साहब को जिताए तो और अपने बच्चे के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए और अच्छा सुविधा भी होने वाला है. कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया. आज मुसलमानों का गरीबी का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है.
सेक्युलरिज्म के नाम पे अपने वोटर लूटते लेकिन अपने लिए कुछ काम नहीं करे। इस देश में मुसलमानों को सबसे ज्यादा बजट अगर कोई दिया है वो सिर्फ केसीआर साहब दिए। बीआरएस हुकूमत ने आपको 2200 करोड़ रुपए का बजट दिए। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ आवाम है, बंगाल में 2 करोड़ 40 लाख आवाम है, कर्नाटका में 90 लाख है, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 40 लाख आवाम है। वहां पर भी इतना बजट नहीं है। अपने पास 50 लाख आवाम है लेकिन 2200 करोड़ रुपया आपके लिए केसीआर साहब ने हर साल देते जा रहा है। ఇవన్నీ ఆలోచించాలి। హిందువులైనా ముస్లింలైనా క్రైస్తవులైనా అందరినీ తన బిడ్డలుగా తన తోబుట్టువులుగా భావించిన నాయకుడు ఇయాల కేసీఆర్। ఇలాంటి కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని మీరందరూ బలపరచండి। మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని 1,00,000 మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर अनुदीप दुर्शेट्टी ने बताया कि उम्मीदवारों की जानिब से पर्चा नामजदगियों की वसूली के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सईदाबाद मंडल तहसीलदार दफ्तर में कायम याकुतपुरा हल्के की नामजदगियों की वसूली के मरकज का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो नामजदगियों के वक्त फॉर्म B2 हलफनामा फॉर्म 26 के साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैंडबुक उम्मीदवारों के हवाले करें और पर्चा नामजदगी पर करने में उम्मीदवारों की मदद करने में और ऑनलाइन दरख्वास्तों से मुताल्लिक हार्ड कॉपी लें। इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर वेंकटाचारी, आरडीओ कृष्णा कुमार और दीगर ने शिरकत की। నియోజకవర్గాలకు గాను నామినేషన్ ప్రక్రియ రేపటి నుంచి మొదలవడానికి అన్ని విధాలుగా ఏర్పాట్లు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పూర్తయినాయి। రిటర్నింగ్ అధికారుల సమక్షంలో అన్ని విధాలుగా ఎన్నికల సంఘం చెప్పినటువంటి నిబంధనల ప్రకారంగా ప్రతి రిటర్నింగ్ అధికారి యొక్క డెసిగ్నేటెడ్ ఆఫీస్లో కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తయినాయి। రేపటి నుంచి ఈ నామినేషన్ ప్రక్రియ మొదలవబోతా ఉన్నది। దీంట్లో భాగంగా డూస్ అండ్ డోంట్స్ నిబంధనలు అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ పొలిటికల్ పార్టీస్తో కూడా మీటింగ్లు పెట్టి వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం జరిగింది। ఆల్రెడీ నామినేషన్ పేపర్లు కూడా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఆల్రెడీ క్యాండిడేట్స్ నుంచి పార్టీ తరఫు నుంచి కూడా తీసుకోవడం జరిగింది। మిగతా వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటా ఉన్నారు। సో మొత్తానికి రేపటి నుంచి మనకు 10వ తారీఖు వరకు ఈ నామినేషన్ ప్రక్రియ అనేది ఉంటుంది। తర్వాత 13వ తారీఖు రోజు స్క్రూటినీ కూడా జరగబోతూ ఉన్నది। దీనిలో భాగంగా పోలీస్ బందోబస్తు కూడా ప్రతి రిటర్నింగ్ అధికారి డెసిగ్నేటెడ్ ప్లేస్ దగ్గర పెట్టబోతా ఉన్నాము। దీనిలో భాగంగా 100 మీటర్లు అటువైపు ఇటువైపు నిబంధనలు ఉంటాయి, మూవ్మెంట్కి కానీ ట్రాఫిక్కి కానీ ప్రజలు కూడా దీన్ని గమనించి సహకరించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను। అదేవిధంగా రిటర్నింగ్ నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేసేటప్పుడు క్యాండిడేట్తో పాటు ఓన్లీ 4గురిని మాత్రమే అలౌ చేయడం జరుగుతుంది। సో ఇది కూడా గమనించి క్యాండిడేట్స్ కూడా సహకరించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం। అదేవిధంగా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే నామినేషన్ ప్రక్రియ కూడా ఓన్లీ ఉదయం 11 గంటల నుంచి 3 గంటల వరకే ఉంటుంది। ఓన్లీ ఈ సమయం మధ్యలోనే వచ్చి రిటర్నింగ్ అధికారికి తమ तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीआरएस हुकूमत की जानिब से पिछले 9 सालों में अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए किए गए इक़दाम से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ करवाया। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से किए गए रिमार्क्स को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शब्बीर अली ने कहा है कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो अक़लियतों और मुसलमानों के बजट को 5,000 करोड़ देगी। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि साबिक़ हुकूमत मुसलमानों को सरकारी स्कीमें देने में नाकाम रही है, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने बहुत सी स्कीमें दी हैं जिनमें शादी मुबारक और एसएस स्कॉलरशिप के अलावा दीगर स्कीमात शामिल हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो बरसरे इख्तिदार बीआरएस पार्टी को हुकूमत बनाने का एक और मौका दें। बीआरएस इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने कांग्रेस के साबिक़ वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से बीआरएस हुकूमत के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर रियासत के मुस्लिम अक़लियतों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि मुस्लिम अक़लियतों के 4% रिजर्वेशन को बरकरार रखने के लिए वज़ीर आला केसीआर ने मुसलसल कोशिशें की हैं और 12% रिजर्वेशन देने के लिए वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना असम्बली में एक करारदाद मंजूर करके मरकज को रवाना किया था, लेकिन मरकज में बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत ने इस मसले को नजरअंदाज कर दिया।
उन्होंने कहा कि रियासत के मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए जो इक़दामात किए हैं जिसकी साबिक़ में नजर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दोहरी पॉलिसी अख्तियार कर रही है। आजम अली ने कहा कि मुस्लिम अक़लियतों की गरीब और मुस्तहिक़ लड़कियों की शादियों के लिए 2330 करोड़ रुपए का बजट सर्व किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले साल में ही 24,000 मुस्लिम लड़कियों की शादियां की गई हैं जिसकी मुल्क भर में कहीं नजर नहीं मिलती। उन्होंने मोहम्मद अली शब्बीर को गुमराह कुन बयानात देने से गुरेज करने का मशवरा दिया। सबसे पहले मैं हमारे मीडिया के भाइयों से हमारे तमाम तेलंगाना के अक़लियतों को इस मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से ये बातें गश्त कर रही है कि अक़लियतों के साथ बराबर नाइंसाफ़ी तेलंगाना में होती आई है, होने वाली है, और ख़ासकर 12% रिजर्वेशन को लेकर जो बात करते हैं, मैं इन तमाम लोगों को ये बात याद दिलाना चाहता हूं। ठीक है, हम मानते हैं कि वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ने टोल मटोल करके कैसे भी 4% रिजर्वेशन लिया, लेकिन उसके पीछे सबसे बेसिक कारण यह है कि हमारे केसीआर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में 2004 से पहले, जब यही कांग्रेस टीआरएस से जो है ना अलायंस करके, यही कांग्रेस जो है ना बार बार टीआरएस से अलायंस करके ये बताना चाह रही थी कि हम जो है ना रिजर्वेशन के हक में नहीं है, लेकिन केसीआर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में ये क्लियरली बता दिया था कि 12% रिजर्वेशन हम देंगे। और आज उस रिजर्वेशन को बेस बनाते हुए वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ने किसी भी हालात में 4% रिजर्वेशन पास किया, और वो भी जाके सुप्रीम कोर्ट में फंस चुका है। लेकिन आज यही के चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना बनने के बाद इस 4% रिजर्वेशन को जो है हमेशा बरकरार रखने के लिए बीजेपी हुकूमत से लड़ते रहे, और सुप्रीम कोर्ट में बार बार जो है ना हमारे एडवोकेट्स को, हमारे जो है ना लॉयर्स को ये जो है ना ताकीद करते रहे कि कम से कम ये 4% रिजर्वेशन जो बीजेपी की हुकूमत जो है ना हटाना चाह रही है उसको बरकरार रखें। यही नहीं, जब आप तालीम का मामला लेते हैं तो कांग्रेस का यह कहना होता है कि तेलंगाना हुकूमत ने 41 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद किया। अरे 41 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद क्यों हुए? आपने बेसिक एजुकेशन को कभी तरजीह नहीं दी। आप बताइए कौन से हुकूमत में 204 रेजिडेंशियल स्कूल बने जहां से बच्चे इंटरमीडिएट और कॉलेज को जा सकते थे? लेकिन ये यही कांग्रेस है जिन्होंने सिर्फ 2 रेजिडेंशियल स्कूल बनाए और 41 कॉलेजेस का परमिशन दिया। जब आपके पास जो गैप है, आपके पास फाउंडेशन नहीं है, तो आप इमारत कैसे ठहरा कर सकते हैं? इस बात को बड़ी शर्मिंदगी होती। एक्स वजीर शब्बीर अली साहब बार बार ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद किए। अरे सरकार, आपने अपने दौर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के बजाय आपको चाहिए था कि आप रेजिडेंशियल स्कूल खोले, इंटरमीडिएट कॉलेज खोले, उसके बाद जो है ना ग्रेजुएशन की तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज का परमिशन दे। वो चीजों पे नजर ही नहीं किया आपने। आज देखिए तेलंगाना में 204 रेजिडेंशियल स्कूल है जिसमें से 1 लाख से ज्यादा बच्चे जो है ना पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। वो स्कूल कंटिन्यू होकर इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेजेस पढ़ रहे हैं, ताकि बच्चों के जो है ना माँ बाप के ऊपर किसी किस्म की फीस का बर्डन ना हो। आज बजट की अगर हम बात करें तो एंटायर तेलंगाना का 9 साल 3 महीने के वक्फे में जो बजट था, जो 10,139 करोड़ रुपए का बजट हमारी हुकूमत ने खर्चा किया, और वही 10 साल के वक्फे में एंटायर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने सिर्फ 1,000 करोड़ का बजट जो है ना खर्चा किया। अब बताइए 1,000 करोड़ किधर, 10,139 करोड़ किधर? तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है। कहने को कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो अक़लियतों के लिए सब कुछ करने वाले केसीआर साहब है। आज हिंदुस्तान में वहां मुसलमान लड़कियों को बाहर निकलना मुश्किल है। वही आज एक तेलंगाना स्टेट है जहां पे आज रात के 12 बजे भी अगर हम कहीं बाहर से आते हैं, कहीं फंक्शन से आते हैं, तो हमारी लड़की महफूज है। या आप अतराफ के स्टेट्स में देखिए, कांग्रेस को खाली बात करने आता है लेकिन वो लोग कुछ साबित कर नहीं सकते। यही नहीं, आज एजुकेशन का मामला होने दो, हमारे बजट का मामला होने दो, या फिर जो है ना हम ये बोल के चलें कि हमारे अक़लियतों के साथ इंसाफ का मामला होने दो, ये सबसे अच्छी रियासत हमारी तेलंगाना रियासत है, जो अक़लियतों को बराबर जो है ना 2 आंख की तरह देखती है। केसीआर साहब जिस तरीके से कहते थे कि मैं जो है ना तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना में रहने वाले हर शहरी को एक नजर देखूंगा, आज वही चल रहा है। कहना तो बहुत आसान है, केसीआर ने कुछ नहीं किया। अगर केसीआर ने कुछ नहीं किया तो फिर ये डेवलपमेंट कहां से आया? केसीआर ने कुछ नहीं किया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहां से बना? केसीआर ने कुछ नहीं किया, 24 घंटे बिजली कहां से आई? केसीआर ने कुछ नहीं किया, घरे घर पानी कहां से आया? केसीआर ने कुछ नहीं किया, रोडों की कनेक्टिविटी कहां से आई? केसीआर ने कुछ नहीं किया, तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आया? केसीआर ने कुछ नहीं किया, तो फिर ये रेजिडेंशियल स्कूल कहां से आए?
केसीआर ने कुछ नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर ये किया किसने? ये 9 साल 3 महीने के वक्त में केसीआर नहीं तो क्या? मैं मेरे तमाम मीडिया भाइयों के जरिए मेरे तेलंगाना के अवाम को इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस दोहरी पॉलिसी पे चल रही है। आप इस बात को वाज़ेह कर ले और अच्छी तरह देख लें कि हमारे हुकूमत में, तेलंगाना की हुकूमत में केसीआर सीएम और बीआरएस पार्टी ने क्या किया। आपके सामने हर चीज का नतीजा आ जाएगा। और सबसे हंसी की बात इस बात पे आती है मुझे कि हमारे एक्स कांग्रेस के मिनिस्टर शब्बीर अली साहब कहते थे कि ये हुकूमत तेलंगाना पब्लिक को दीवाना बना रही है। हम इंटायर आंध्र प्रदेश में सालाना 20,000 शादी नहीं कर सकते, और जो है ना ये सिर्फ तेलंगाना में कहां से 20,000 शादी करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं, ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, फिर भी केसीआर हुकूमत ने तेलंगाना बनने के बाद पहले साल में 24,000 से ज्यादा सिर्फ मुसलमान लड़कियों की शादियां की। अभी तक के हमारे 9 साल वक्फे में हमारा 2,330 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ शादी मुबारक की स्कीम में खर्च किया गया। आप बताइए, 2,68,230 शादियां जो है 9 साल हुकूमत में हुए हैं। और क्या चाहिए? कहना तो बड़ा आसान है, केसीआर कहां से शादी मुबारक स्कीम लाएंगे, कहां से पैसे देंगे। आज 1,01,16 रुपए शादी मुबारक की स्कीम मिलते हैं। मुस्लिम लड़कियों को इज्जत के साथ अपने माँ बाप विदा करते हैं। याद है शब्बीर अली साहब लाइन से ठहराते थे, 50 दूल्हे 50 दुल्हना, आते फोटो लेते आप और आपके मिनिस्टर्स, हो जाती शादी। आज वो इज्जत कहां थी? आज जो केसीआर साहब इज्जत देके अपनी लड़कियों के शादियों के लिए 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डायरेक्ट दे रहे हैं। बहरहाल सोचिए, बोलना आसान है, करने वाली ताकत केसीआर की है। मैं हम तमाम लोगों से बार बार अपील करता हूं, हमारी सरकार केसीआर की कार और आप सबकी तरक्की के पीछे सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पार्टी है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से बार बार अपील करता हूं, बीआरएस को मजबूत करिए, हर हाल में वही केसीआर साहब को हैट्रिक का मौका दीजिए, ताकि आइंदा 5 साल में और हम तरक्की करके बताएंगे। जय तेलंगाना। हल्का असेंबली जंगांव में रियासती बरसर इख्तिदार भारतीय राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों से जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से वो जिले मुस्तक़िल जंगांव के मुख्तलिफ बल्दी वार्डों में मुकामी कायदीन के हमरा घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए 30 नवंबर को होने वाले पोलिंग में अपने इंतखाबी निशान कार को वोट देकर भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील कर रहे हैं। आज उन्होंने वार्ड नंबर 2 में जनाब अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर पटेल माविन रुकने बल्दिया के हमरा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और होटलों और दुकानात में पहुंचकर ताजरीन और अवाम से वोट मांगा। रुकन असेंबली हसनाबाद और बीआरएस के उम्मीदवार भी सतीश कुमार के आज हसनाबाद हल्के की अवाम पर जोर देकर कहा कि वो हसनाबाद हल्के में गुज़िश्ता 9 सालों से हुई तरक्याती कामों को पेश नजर रखते हुए मजीद तरक्याती कामों की अंजाम दही और हल्के को मिसाली बनाने के लिए तीसरी मरतबा भी इन्हें मौका फराहम करें। आइंदा 5 साल हल्के की अवाम के लिए काफी अहमियत के हामिल हैं। हसनाबाद हल्के की पसमानदगी को दूर करने और गौरवैली प्रोजेक्ट की तामीर और फाजिल अराजियात को सैराब करने के लिए भारत राष्ट्रीय समिति का तीसरी मरतबा बरसर इख्तिदार नागुज़ीर है। वो आज हसनाबाद हल्के में शामिल मौजे कपूर मंडल भीमा देवपल्ली में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात कर रहे थे। इस मौके पर साबिक़ रियासती वज़ीर ई पेड्डी रेड्डी और दूसरे कायदीन भी बीआरएस उम्मीदवार मिस्टर वी सतीश कुमार के हमरा शरीक थे। జ్యోతక్క గారికి, లక్ష్మణ్ కాక గారికి, అదేవిధంగా నాగిరెడ్డి గారికి, సీనియర్ నాయకులందరికీ కూడా ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, జెడ్పీ చైర్మన్ గారికి, జెడ్పీటీసీ గారికి, ఎంపీపీ గారికి, అదేవిధంగా చాంద్ పాషా గారికి, మన నవాబ్ పాషా గారికి, ఇంకా చాలా పెద్దలు రమేష్ గారికి, నాతో పాటు విచ్చేసిన గౌరవ పెద్దలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మహేంద్రన్న గారికి, రమణ గారికి, మిగతా మిత్రులందరికీ కూడా, సర్పంచ్లకు, ఎంపీటీసీలకు, అదేవిధంగా కొప్పూరు గ్రామ అన్నదమ్ములకు, అక్కచెర్లకు, ప్రెస్ మిత్రులకు, మీడియా మిత్రులకు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంతకుముందు రాజమన్నక్క చదివింది, ఏం చేసినా కొప్పూరు గ్రామంలో కూడా ఎంత గొప్పగా అభివృద్ధి అయింది. గత పాలకులు ఉన్నప్పుడు పెద్దిరెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎంత గొప్పగా అభివృద్ధి అయింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 2014 నుంచి ఏ విధంగా అభివృద్ధి అయిందనే విషయం కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. కాబట్టి నేను ఒకటే మాట చెప్పి ఆ అభివృద్ధుల కన్నా ఎక్కువ పోకుండా ముందు మన ఎజెండాకి వెళ్ళిపోతాను తెలియజేసుకుంటూ, మరి దాదాపు 25,36,00,000 రూపాయల పని మన కొప్పూరు గ్రామానికి వచ్చినాయని చెప్పి, సంక్షేమ పథకాలు అదేవిధంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా అయినాయని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. నేను కోరేది ఒకటే మీ అందరితోని, ఈరోజు
తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కొప్పూరులో ఏ విధంగా అభివృద్ధి జరిగింది, తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు ఎంత కష్టం ఎంత ఘోషపడ్డామో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఇవాళ ఏది కోరుకుంటే అది వచ్చింది మనకు. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 3 नवंबर बरोज़े जुमा को भैंसा का दौरा करके जलसे आम से खिताब करेंगे। केसीआर के दौरे के पेश नजर भैंसा रोलर सीआई नेल्लू और भैंसा टाउन एसआई पूर्णेश्वर ने शहर भैंसा में पुलिस की जानिब से किए जा रहे इंतजामात व बंदोबस्त से मुताल्लिक़ तमाम पहलुओं का जायजा लिया। साई नेल्लू ने जलसे गाह के नवाही इलाके पारडी बाईपास का दौरा किया और इसी से मुतासिल हेलीपैड वीआईपी मखसूस पार्किंग ट्रैक रूट्स आमद और रफ्त जलसागाह में आने वाले और जाने रास्तों को जनरल पार्किंग मुकाम का मुआयना किया और बंदोबस्त से मुताल्लिक़ अहदेदारों को मखसूस हिदायत दी। महेश्वरम कांग्रेस के उम्मीदवार लक्ष्मा रेड्डी और बडिंगपेट मेयर पी नरसिम्हा रेड्डी के मकान की आईटी के अहदेदारों ने तलाशी ली। तुकुगुड़ा और अकबर बाग में लक्ष्मा रेड्डी के फार्म हाउस की भी तलाशी ली गई। आईटी हुक्काम ने बेक वक्त बेडिंगपेट, नारसिंगी, बंजाराइल्स में छापे मारे हैं। सुबह 5 बजे से आईटी हुक्काम ने बालापुर में कांग्रेस लीडर पी नरसिम्हा रेड्डी के मकान की तलाशी ली। तलाशी के वक्त नरसिम्हा रेड्डी और इनके शौहर घर पर नहीं थे। आईटी के अहदेदारों ने तलाशी के दौरान इनकी बेटी के सेलफोन को अपने कब्जे में ले लिया। इस वक्त मेयर तिरुपति में हैं और इनके शौहर नरसिम्हा रेड्डी दिल्ली में हैं। आईटी हुक्काम ने बीआरएस लीडर लक्ष्मा रेड्डी के घर की भी तलाशी ली। आईटी हुक्काम सुबह इनके घर पहुंचे और तलाशी ली। तहां बताया जाता है कि घर की तलाशी थोड़ी देर के लिए ही ली गई। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी के नरसमपुर में एक बैंक में एक मखसूस शख्स ने 6,50,000 रुपए की रकम लूट ली है। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। बैंक के स्टाफ के मुताबिक चेहरे पर मास्क लगाए हुए एक शख्स बैंक के अंदर दाखिल हुआ और कैशियर से गोल्ड लोन की ख्वाहिश की। अहदेदार ने वेरिफिकेशन ऑफिसर के आने तक बाहर इंतजार करने की ख्वाहिश की और कहा कि वो अपने चेहरे से मास्क निकाले। ताहम इस शख्स ने कहा कि इसकी सेहत ठीक नहीं है। बाद अज़ां इस शख्स ने अपने बैग से चाकू निकाला और धमकाते हुए टेबल पर रखे 6,50,000 रुपए की रकम लेकर फरार हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस बैंक पहुंची, जिसने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और एक मामला दर्ज कर लिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।